अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट जो आज हमारा है वो है उर्दू। प्यारे बच्चों, जो कल हमने लेसन कंप्लीट की जिसका नाम था रास्ते चलने के कायदे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से ये रास्ते चलने के कायदे याद रखेंगे। हमें रास्ते पे चलते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। प्यारे बच्चों, आज हम इसी के सवालात करने जा रहे हैं। आप अपनी किताब पे पेज नंबर 54 निकालिएगा। पेज नंबर 54। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे जो इस किताब पे जो ये निशानात या अलामत वगैरह बनाई गई हैं इनका मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में भी हमने ये पढ़ा कि जो ये अलामत वगैरह सड़क के किनारे बोर्डों पे बनाए हुए होते हैं इसका क्या मतलब होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो निशान बनाया होगा जिसका एरो दाएं तरफ मुड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब यानी सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ती है। प्यारे बच्चों, जहाँ पे ये निशान बनाया हुआ होगा वहाँ हमें यही समझ लेना चाहिए कि ये सड़क थोड़ी सी आगे जाके दाएं की तरफ मुड़ती है। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो दूसरा ये निशान बनाया गया है एरो, जिसका बाएं तरफ जिसका ये एरो मोड़ दिया गया है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत, यानी कि अगर थोड़ी से आगे हम जाके ये सड़क बाएं को मुड़ती है। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो ये ज़रब किसी जगह ये बोर्ड पे बनाए हुए होते हैं इसका मतलब होता है आगे चौराहे गाड़ी की रफ्तार कम करे। चौराहे कहते हैं प्यारे बच्चों उस जगह को जहाँ पे आगे चार सड़कें चारों तरफ से आने वाली सड़कें मिलती है। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो ये जेड का जो निशान बनाया हुआ होता है इसका मतलब होता है कि आगे रास्ता टेढ़ा है। जो नीचे ये लकीर खींची गई है प्यारे बच्चों, जो ये लाइन इसका मतलब होता है सड़क आगे जाकर नाहमवार है। प्यारे बच्चों, ये कल की क्लास में हमने सब पढ़ा और देखा भी। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो ये बोर्ड पे किसी जगह पे एस भी लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है गाड़ी की रफ्तार आप कम कीजिए क्योंकि आगे स्कूल हैं। प्यारे बच्चों, जो ये लकीरें वगैरह सड़क पे बनाए हुए होते हैं ये प्यारे बच्चों वहाँ पे बनाया हुआ होता है जहाँ पे ये रेल फाटक होते हैं। प्यारे बच्चों, रेल फाटक उस जगह को कहते हैं जहाँ पे ये रेल की जो पटर होती हैं ये सड़क पार करती है। वहाँ पे ये निशान बनाए होते हैं, वहाँ पे ये फाटक बनाई हुई होते हैं जिसका मतलब होता है कि ये रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप नीचे देखिए कि कहते हैं कि ट्रैफिक के उन उसूलों पर अमल किया जाए तो हादसे बहुत कम होंगे और जान और माल दोनों महफूज रह सकते हैं चाहे सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा ही क्यों ना हो। प्यारे बच्चों, जो ऊपर ये निशानात ये अलामत दिए गए हैं अगर इनके ऊपर हम अमल करेंगे प्यारे बच्चों तो बहुत सारे हादसे तो कम होंगे और हमारी जान और माल भी महफूज रह सकेंगे। प्यारे बच्चों, हमें किसी भी सूरत में इन पे अमल करना चाहिए और ये उसूल हमें किसी भी सूरत में अपनाने ज़रूरी हैं। प्यारे बच्चों, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम इसी के क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है ये अल्फाज वगैरह जो पढ़े वो समझिए। आमद रफ्त, आना व जाना, मुकर्रर किया हुआ, तय किया हुआ, रहनुमाई, रास्ता दिखाना, अबूर करना, पार करना। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो खत ये भी हमने ये अल्फाज माने भी कल हमने पढ़े थे। प्यारे बच्चों, खत का मतलब लकीर निशान, चिट्ठी के माने भी इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, ये जो चिट्ठी होती है उसका नाम भी खाते हैं लेकिन यहाँ ये खत का मुराद यहाँ निकलता है लकीर यानी कि निशान। इम्कान, मुमकिन होना, हो सकना। प्यारे बच्चों, कायदे, कानून, ज़ाब्ता, रस्म, दस्तूर, महफूज, सही सलामत, हिफाजत से। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पढ़िए और लिखिए। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर पहला जो है कहते हैं कि रास्ते चलने के कायदों को अपनाने से क्या फ़ायदा है। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि जब हम रास्ते के कायदे अपनाएंगे तो हमें बहुत सारे हादसों से हम महफूज रख सकते हैं, अपने जान और माल भी हम महफूज रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है जवाब जो है प्यारे बच्चों इसका जवाब इस तरह से कि रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से हादसे नहीं होते और जान व माल महफूज रहते हैं। प्यारे बच्चों, हाँ ये था पहले इस सवाल का जवाब। रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से हादसे नहीं होते और जान व माल महफूज रहते हैं। प्यारे बच्चों, ये था पहले सवाल का जवाब। इस तरह प्यारे बच्चों आप दूसरा सवाल देखिएगा, जेब्रा क्रॉसिंग से क्या मुराद है। जेब्रा क्रॉसिंग से क्या मुराद। प्यारे बच्चों, आपने याद रखोगे जेब्रा क्रॉसिंग से मुराद यही होता है कि जहाँ पे जो पैदल चलने वाले जो सड़क क्रॉस करते हैं। इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग सड़क का वो मुकाम है जहाँ पर सड़क पार की जाती है, यानी कि ये वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई होती है जहाँ पे ये सड़क पार कर सकते हैं। पहले बच्चों, इस तरह जो तीसरा क्वेश्चन जो है लाल रोशनी का क्या मतलब है। पहले बच्चों, लाल रोशनी का मतलब होते हैं कि चलती हुई गाड़ी रुक जाए, यानी लाल बत्ती रुकने की
علامت ہیں, رکنے کی علامت ہیں. پیارے بچوں یہ تھے یہ 3 سوال, اس 3 پارٹ, اس کوشچن نمبر 2 کے 3 پارٹس جن کے جواب میں نے اس کتاب پہ بھی لکھ کے رکھوں گے. آپ اچھی طرح سے دیکھیے گا, اپنی کاپی پہ لکھے گا کہ میں آپ اسکرین کے سامنے یہ اچھی طرح سے لاتا ہوں. پیارے بچوں آپ غور سے دیکھیے گا, پھر ان کا جواب اپنی کاپی پہ لکھنا. پیارے بچوں اسی طرح سے جو کوشچن نمبر 3 ہے, مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائے. پیارے بچوں ہمیں اب یہ جملے بنانے ہیں کوشچن نمبر 3 کے. پیارے بچوں آپ غور سے دیکھیں, یہاں پہ میں نے یہ جملے بنا کے رکھے ہیں, آپ بالکل غور سے دیکھیے گا. جو سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائے, پہلا الفاظ جو ہے محفوظ, دوسرا ٹریفک, تیسرا الفاظ جو ہے رفتار, چوتھا الفاظ جو ہے سڑک. پیارے بچوں جس طرح میں نے یہاں پہ یہ الفاظ اور ان کے جملے بنائے ہوئے, آپ اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے اپنی کاپی پہ ایسے ہی لکھنا, ایسے ہی بنانا. پیارے بچوں جو پہلا جو الفاظ یہاں دیا گیا ہے محفوظ, پیارے بچوں اس کا جو جملہ ہم بنائیں گے ہم اس طرح سے بنائیں گے. اس کا جملہ بیماروں سے محفوظ رہنے کے لیے صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم صاف ستھرا رہیں گے تو ہم بیماریوں سے دور رہیں گے, اس لیے اس محفوظ کا ہم یہی جملہ بنائیں گے, بیماروں سے محفوظ رہنے کے لیے صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. پیارے بچوں اسی طرح سے آپ جو یہ دوسرا لفظ دیا گیا یہاں پہ ٹریفک, پیارے بچوں اس کا ہم اس طرح سے جملہ بنایا ہے, بھاری ٹریفک میں گاڑی احتیاط سے چلانی چاہیے. بھاری ٹریفک میں گاڑی احتیاط سے چلانی چاہیے, یہ تھا دوسرے لفظ کا جملہ. پیارے بچوں اس طرح سے جو تیسرا لفظ یہاں دیا گیا ہے رفتار, پیارے بچوں اس کو ہم آسانی سے یہ جملہ بنائیں گے, ہوائی جہاز کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. ہوائی جہاز کی رفتار بہت تیز ہوتی ہیں. پیارے بچوں آپ غور سے دیکھیں, ہوائی جہاز کی رفتار, یہاں یہ رے لکھنا بھول گیا تھا. پیارے بچوں ہوائی جہاز کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. اس طرح سے پیارے بچوں جو یہاں پہ یہ چوتھا الفاظ دیا گیا ہے نشان, پیارے بچوں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح بھی اس کا یہ جو جملہ بنائیں گے, آپ کے چہرے پر تل کا نشان ہے. پیارے بچوں اس طرح ہم یہ جملہ بنائیں گے, اس کو آپ کے چہرے پر تل کا نشان ہے. اس طرح سے جو 5واں لفظ دیا گیا یہاں پہ سڑک, پیارے بچوں اس کا ہم اس طرح سے جملہ بنائیں گے, سڑک کشادہ ہونی چاہیے. کشادہ کہتے ہیں کہ پیارے بچوں بڑھا کو, پیارے بچوں اس کو اسی جملہ بنائیں گے ہم, سڑک کشادہ ہونی چاہیے. پیارے بچوں یہ تھے کوشچن نمبر 3 کے جو الفاظ دیے گئے تھے جن کے جملے ہمیں بنانے تھے. پیارے بچوں اس طرح سے آپ دیکھیے, آپ واپس کوشچن نمبر 4, پیارے بچوں کوشچن نمبر 4 پہ آپ دیکھیں, مثال دیکھ کر الفاظ ملائیے. پیارے بچوں ہمیں ان کی مثالیں دیکھنی ہیں اور الفاظ ملائیں, جیسے کہ ادھر سے ایک مثال دی گئی ہے آگے پیچھے, اس کو ادھر سے یہ ملائے گئے ہیں آگے پیچھے. اس طرح سے پیارے بچوں اوپر نیچے, اس طرح سے اوپر نیچے, ادھر ادھر, دائیں بائیں, جانے مانے. پیارے بچوں یہ اسی طرح سے ان خانوں میں لکھنے ہیں. آپ بھی اسی طرح سے یہ بالکل کاپی پہ ایسے ہی لکھنا. پیارے بچوں آپ دیکھیے, آپ یہ کیا تھا یہاں پہ نوٹ بک پر لکھے, جو آپ کی جو نوٹ بک ہیں جس پہ آپ یہ سوال لکھتے ہیں, اسی پہ یہ ایسے ہی یہ کھانے بنانے, 3 کھانے 1 2 3 کھانے بنانے ہیں, جس پہ آپ کو ہر وقت یہ یاد رہے گا کہ فٹ پاتھ کسی کے. پیارے بچوں فٹ پاتھ جیسے پگڈنڈی یعنی کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ایک پائپ جیسی لگی ہوتی ہیں جس کو پکڑ کے پیدل چلنے والے لوگ چلتے ہیں. جیسے زیادہ تر یہ جو پل وغیرہ جو بنائی ہوتی ہیں, ان پلوں پہ سائڈ میں یہ بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک ایک پائپ لگائی ہوتی ہیں جس کو پکڑ کے پیدل چلنے والے لوگ چلتے ہیں. پیارے بچوں اس طرح سے ٹریفک, یعنی کہ ٹریفک کا مطلب ہے گاڑیوں کا آنا جانا, یہ ہمیں پتہ ہے. اسی طرح سے بورڈ کہتے ہیں تختی کو, یعنی کہ وہ تختی نہیں جس پہ ہم وہ سب وغیرہ لکھتے ہیں, یہ وہ بورڈ ہوتا ہے جس پہ نشانات وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں سڑک پر. پیارے بچوں اسی طرح سے زیبرا کراسنگ, اس کا مطلب ہوتا ہے سڑک پر سیاہ اور سفید کا, یعنی کہ زیبرا کراسنگ جہاں پہ سڑک پر یہ سفید یا وہ کالا جو لکیریں کھینچی ہوئی ہوتی ہے, وہاں اس کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں. وہاں پہ زیبرا کراسنگ پہ ہی لوگ سڑک آر پار کر سکتے ہیں. اس طرح پیارے بچوں ہیں جو سگنل کہتے ہیں اشارہ کو, یعنی کہ آرڈر, مان لیجیے کہ جہاں پہ کہیں پہ یہ سگنل وغیرہ بنائے ہوتے ہیں, جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا وہ لال رنگ کی سگنل جو ہوتی ہیں یا وہ پیلے رنگ کی ہوتی ہیں یا نیل رنگ کی ہوتی ہیں. پیارے بچوں سگنل کا مطلب ہوتا ہے اشارہ. اس طرح کہتے ہیں کہ کوشچن نمبر 6 میں یہ اپنے علاقے کی کسی خاص سڑک کا حال لکھے, یا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سڑکیں کیسی ہیں ان کے بارے میں لکھنا ہے, کسی ایک سڑک کے بارے میں لکھنا ہے, یا گھر سے تصویر بنا کر لائے جس میں ٹریفک نشانات کو دکھایا گئے ہیں, یا آپ اپنی کاپی پہ بنانا. انشاءاللہ جب اسکول کھلیں گے تب ہم اس کو دیکھیں گے. اس طرح سے پیارے بچوں جو کوشچن نمبر 7 یہاں پہ دیا گیا ہے ضمیر. پیارے بچوں ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں, جو ہم نے پہلے وہ اردو قواعد میں پڑھا ہے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں. آج ہم اس پہ اور سر نظر ڈالتے ہیں. مثال کے طور پر ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ یعنی کہ نام کی جگہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں. مثلا گائے ایک پالتو جانور ہے, یعنی کہ یہاں جو گائے جو ہے یہ نام ہے. گائے ایک پالتو, گائے جو یہ نام ہے, یہ
ये नाम है प्यारे बच्चों। इस तरह ये इसी तरह से गाय एक पालतू जानवर है। इसके बदले से जो यहाँ इसकी 4 टांगे, यहाँ हमने पढ़ा गाय एक पालतू जानवर, ये हमें पता है गाय एक पालतू जानवर, इसको हम घर में पालते हैं। इसकी 4 टांगे जो इस यहाँ पे नाम के बल लगाया गया प्यारे बच्चों, इसको ज़मीर कहते हैं। या ये घास खाती हैं, ये हमने नाम के बल्ले, हमने गाय के नाम के बल हमने ये लगाया, ये ज़मीर, ये इसको ज़मीर कहते हैं। इस तरह ये गाय के बल हमने यहाँ इसका दूध मीठा है इस लगाया तो इसको कहते हैं ज़मीर। प्यारे बच्चों कहते हैं कि ऊपर की मिसाल में इस और ये ज़मीर हैं। मज़ीद मिसाल लिखे जिस तरह मैंने यहाँ किताब लिख रखे हैं, जैसे कि वो, जिस, उस, उन्होंने वगैरह, ये प्यारे बच्चों सब जहाँ पे हम वो लगाते हैं, जिस लगाते हैं, उस लगाते हैं, उन्होंने लगाते हैं, या यह लगाते हैं, या इस लगाते हैं प्यारे बच्चों, ये सब ज़मीर, ये लफ्ज़ ज़मीर कहते हैं। यानी कि हम मकसद इतना यहाँ याद रखेंगे, ज़मीर वो कलमा है जो इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अलामत पेश कर नीचे दिए अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए, जैसे कि यहाँ रेलवे फाटक, स्कूल, नाहमवार, टीड़ा, चौराहा, बायां दायां। प्यारे बच्चों ये निशानात आपने याद रखे होंगे कि आप खुद भी इसको ये खाली जगह पुर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बना के रखे, सड़क आगे जाकर डेज को मुड़ते हैं, ये निशान का बताना है प्यारे बच्चों। ये निशान हमें ये बताता है कि ये जो अलामत हैं ये हमें यही बता दें कि सड़क आगे जाकर दाएँ को मुड़ती हैं, क्योंकि जो एरो इसका है ये दाएँ तरफ बनाया गया है, और नीचे जो निशान बनाया गया इसका एरो है वो बाएं तरफ। इसका मतलब है सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत ये एरो हैं प्यारे बच्चों। इस तरह जहां पे ये जरा बनाया गया है इसका मतलब होता है चौराहा, आगे चौराहा है, गाड़ी की रफ्तार कम, ये चौराहा है उस जगह को कहते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, जहां पे आके 4 सड़कें मिलती है। इस तरह से जहां पे ये जेड वगैरह बनाया गया था इसका मतलब आगे रास्ता टीड़ा है, यानी कि आगे आप ऐसा से चले, आगे रास्ता टीड़ा है। इस तरह से जहां पे ये कर्व लाइन बनाई हुई होती है कहते हैं कि इसका मतलब होता है सड़क आगे जाकर नाहमवार हैं, सड़क आगे जाकर नाहमवार हैं प्यारे बच्चों। जहां बोर्ड पे ये एस भी लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है आप अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कीजिए, क्योंकि आगे स्कूल हैं प्यारे बच्चों। जहां पे ये निशानात बनाए हुए होते हैं इसका मतलब है ये रेलवे फाटक के निशान है, जहां रेलवे जो रेल जो होती हैं, जो रेल के पटरी होती हैं सड़क के ऊपर से बनाई गई होती हैं, जहां पे ये क्रॉसिंग होती है, रेलवे क्रॉसिंग, उसको कहते हैं रेलवे फाटक, इसका मतलब है आगे रेलवे फाटकें। प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा ये क्लास, जिसमें हमने आज ये रास्ते चलने की जो लेसन हमने कल कंप्लीट की थी उसके क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक पे नोट करके रखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। खासकर जो ये अलामत यहाँ दिए गए हैं इनको आप बिल्कुल जहन में रखिएगा। जब भी आप सड़क पे चलते होंगे, चाहे पैदल चलते होंगे या गाड़ी चलाते होंगे, उस वक्त आपको ज़रूरी है, हम सबको ज़रूरी है कि जो ये कवायद हैं, जो रास्ते चलने के कवायद हैं, कानून हैं, असूल हैं, इन पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि उन पर अमल करने से हमारा जान व माल महफूज रह सकता है प्यारे बच्चों। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।